kita doakan guru amin, mudahan sehat panjang umur, kabul hajat dunia wal akhirah. Mudahan yang belajaran beliau mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Dan kita doakan mudahan orang ikut handil dalam majelis beliau menjadi orang kaya hati dan juga harta. Dan kita doakan mudahan penghasilan guru amin sehari 1 triliun. Amin. Mendoakan barang ya kah? Membari sudah kada. وجزا الله الحاضرين والحاضرات خير الجزاء على مشاركتهم لإحياء هذه الذكرى. Dan juga kami ucapkan terima kasih banyak terhadap para hadirin hadirat yang ikut handil untuk menghidupkan maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. نعيش وإياكم في طقوس إيمانية محمدية. Yang mana kita sekarang alhamdulillah hidup yaitu bertepatan yaitu dengan iman terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ونتذكر ونستشعر كيف كان ميلاده وما هي النتائج لهذا الميلاد. Yang mana kita berkumpul di sini untuk mengingatkan gimana kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga apa sih yang kita dapat ketika memperingati daripada maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. هذا النبي الكريم الذي شرفه الله على جميع الخلق كافة. Yang mana ini adalah nabi yang sangat mulia yang Allah berikan kemuliaan daripada seluruh alam semesta. وجعله خاتما لهم وهو أولهم. Yang mana coba lihat Rasulullah yaitu Allah jadikan sebagai penutup, tetapi Rasulullah orang yang yaitu terkemuka daripada yang lainnya. وخصه بخصائص لم يخص نبيا قبله قط. Yang mana juga Allah mengasih kemuliaan terhadap Rasulullah yang mana kemuliaan tersebut tidak dikasih terhadap umat yang terdahulu, terhadap orang-orang yang terdahulu. أي مولود على وجه الأرض ولد ساجدا لله. Ayo, di mana ada kalian melihat ketika ada seseorang lahir mereka langsung sujud yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo, di mana ada kelahiran seperti ini? أي مولود حين ولادته صعد نور من عينيه إلى السماء. Terus adakah kelahiran juga ketika seseorang lahir itu memancarkan cahaya langsung ke langit? أي مولود حين ولادته رأت أمه نورا أضاءت لها قصور الشام. Dan juga ayo, adakah seseorang ketika melahirkan daripada mamanya melihat cahaya sampai tembus ke Sam sana? أي مولود ولد مكحول العين مقطوع السرة. Ayo, adakah suatu kelahiran yang mana ketika seseorang lahir dalam keadaan bercelak dan juga terputus daripada tali pusatnya? لا يوجد. Yakin tidak ada orang seperti ini. هذه خصوصية لحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم. Tetapi ini ada ketika lahir dalam keadaan sujud kepada Allah. Ketika lahir langsung bercelak. Ketika lahir memancarkan cahaya. Ketika lahir langsung terputus tali pusatnya. Siapa beliau? Beliau adalah namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. واجتماعنا وفرحنا به صلى الله عليه وسلم من أعظم النعم. Juga kita bahagia dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah termasuk nikmat yang paling besar. ليس هناك نعمة مثل نعمة الفرح. Yang mana di sini tidak ada nikmat yang mulia melainkan seperti nikmat kebahagiaan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وكيف لا نفرح به وقد أمرنا الله أن نفرح به في كتابه. Gimana kita tidak bahagia dengan kalian Rasulullah sedangkan Allah yang langsung memerintahkan terhadap kita supaya kita bahagia dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. Coba lihat firman Allah Subhanahu wa taala, katakanlah wahai Muhammad, dengan anugerah Allah dan juga rahmat Allah hendaklah mereka bahagia. أمرنا أن نفرح برحمته. Yang mana Allah memerintahkan terhadap kita supaya kita bahagia dengan rahmatnya. والرحمة هو سيدنا محمد. Yang dimaksud rahmat tersebut adalah nama Nabi kita Muhammad. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Yang mana Allah juga mengatakan tidaklah kami mengutus engkau ya Rasulullah melainkan supaya kasih sayang di alam semesta. ولو سأل كل واحد منا نفسه Seandainya yaitu kita tanyai daripada per individu daripada diri kita pribadi, لماذا حضر؟ pertanyaannya dan diri kita, kenapa kita hadir di perkumpulan yang mulia ini? وما نيته في هذا الحضور؟ Terus apa niat kalian hadir dalam perkumpulan yang mulia ini? وما هي المطالب التي يريدها؟ Terus apa sih keinginan yang kalian dapatkan dalam perkumpulan yang mulia ini? لا شك أن نية إرادة وجه الله موجودة. Yang mana tidak diragukan lagi, insya Allah niat kalian semua
cuma menghendaki daripada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wa mahabbatan li Rasulillah. Dan juga niat yang kedua karena kalian cinta terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ولا تجد إنسان لا يفرح بهذا الميلاد إلا هو مريض القلب. Yang mana juga tidak ditemukan manusia ketika melihat perkumpulan seperti ini mereka tidak bahagia. Ketahui orang seperti ini melainkan mempunyai hati yang mana hatinya mempunyai penyakit. ومعلوم ومعروف أن الذي لا يفرحون بنبينا محمد هم المنافقون. Dan juga sudah kita ketahui ketika seseorang tidak bahagia dengan kelahiran Rasulullah, mereka adalah golongan yang munafik. يسوءهم هذه الاجتماعات. Yang mana mereka naudzubillah min dzalik yaitu memperjelekkan atas perkumpulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وإذا يستطيعون أن يمنعوا إقامة هذه المجالس وهذه المحافل لفعلوا. Seandainya mereka yaitu bisa menegah supaya kita tidak berkumpul seperti ini, maka niscaya mereka akan melakukannya. ولكن لا يستطيعون. Tetapi mereka tidak bisa untuk menegah kita bisa berkumpul dalam perkumpulan yang mulia ini. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم. Yang mana mereka ingin memadamkan cahayanya Allah Subhanahu wa taala dengan mulut-mulut mereka. ويأبى الله إلا أن يتم نوره. Yang mana Allah enggan, melainkan Allah yang berkeinginan supaya apa? Supaya sempurna cahayanya Allah Subhanahu wa taala. وتسمعون في أول ما يبدأ دخول هذا الشهر وهذا الميلاد تسمعون كثير ممن يبدعون وممن ينهون ولا يجوزون إقامة هذه المجالس. Berapa banyak kita sering mendengar beberapa golongan yang mana mereka mengatakan perkumpulan seperti ini bid'ah dan mereka melarang dan juga mereka itu tidak senang terhadap perkumpulan seperti ini. هؤلاء أمراض. Yang mana coba lihat orang yang mengatakan seperti ini perkumpulan ini bid'ah dan tidak boleh, nih seseorang yang mempunyai penyakit. ما عرفوا قدر سيدنا محمد. Yang mana mereka yang melarang dan membid'ahkan perkumpulan seperti ini, mereka tidak mengenal kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ولو عرفوه لعظموه كل لحظة وكل دقيقة. Seandainya mereka mengetahui kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka niscaya mereka akan memuliakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap waktunya. قال سيدي الحبيب عمر حفظه الله لا يعرف قدر المولود إلا من عرف قدر المولد، أو العكس لا يعرف قدر المولد إلا من عرف قدر المولود. Yang mana seseorang tidak mengetahui kadar maulid melainkan seseorang tersebut yaitu mengenal terlebih dahulu kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ومن فرح بنا فرحنا به. Dan juga dikatakan barang siapa yang senang bahagia terhadap kami, kami pun akan senang terhadap mereka. أناسا يجتمعون على معاصي وعلى لهب وعلى أعياد ما أنزل الله بها من سلطان. Yang mana juga coba lihat di sana mereka yaitu bahagia dan berkumpul terhadap kemaksiatan, terhadap sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka berkumpul terhadap sesuatu yang tidak diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. يرون هذه المنكرات ولا ينهون. Coba lihat, mereka melihat kemungkaran perkumpulan yang tidak layak, mereka tidak menegah perkumpulan seperti ini. وعلى قراءة شمائل الحبيب الأعظم ينهون عن هذا. Ketika mereka melihat perkumpulan pembacaan maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka melarang perkumpulan seperti ini. هؤلاء لا تفتحوا آذانكم لسماع أقوالهم. Ketika kalian mendengar orang seperti ini, kalau bedangdutan pianya nomor 1 nyumbang 10 juta. Sekali apa? Sekali maulidan nyumbang berpikir 1000 gin bangsul 500. Saking engkennya pun ada orang seperti ini yang melarang perkumpulan maulid, jangan didengarkan. Masuk kanan keluar kiri, goodbye. قراءة شمائله قراءة آياتنا القرآن هل في هذه بدعة؟ Coba lihat di dalam maulid apa sih kandungannya? Dibacakan sejarah Rasulullah, dibacakan Al-Quran, terus bid'ah dari mana? ما عرفوا النصوص ولا عرفوا الأحاديث حق معرفتها. Yang mana mereka tidak mengetahui dalil sebenarnya, dan juga mereka tidak mengetahui hadis-hadis yang benar. أخي الحاضر في هذا المجلس المبارك. Wahai orang yang hadir dalam perkumpulan yang mulia ini, حضورنا لهذا المجلس له مقاصد عظيمة. Yang mana hadir dalam majelis seperti ini ada tujuan yang sangat mulia. لا يكون حضورنا مجرد عادة حضور لسماع القصائد والإنشاد ثم نخرج. Jangan sampai kalian hadir di tempat yang mulia ini cuma sekedar mendengar qasidah, mendengar nyair, kemudian keluar dari majelis ini. Jangan sampai seperti itu. هذا شيء طيب. Ini perkara yang baik. Tayyib, ini bagus. لكن هناك شيء أعظم وأكبر. Tetapi di sini ada perkara yang lebih baik lagi dan lebih mulia lagi. وهو أن تأخذ حقائق وثمار هذه المجالس. Yang mana kalian mengambil hakikat atau buah daripada perkumpulan majelis seperti ini. لأن لكل شيء ثمرة.
Karena apa? Setiap sesuatu pasti ada membuahkan sesuatu. ليست الثمرات في الفواكه فقط. Bukan, yaitu buah-buahan kayak di hadapan kita ada anggur, nggak di anggur apa nih ada nih? Entah lo burung puyuh, bertukol, berjeruk. Bukan buah-buahan yang kayak ini, bukan. حتى هذه المجالس لها ثمرات. Tetapi majelis seperti ini pun mempunyai namanya buah. وثمراتها أعظم وأنفع وأكبر. Yang mana buahnya itu lebih bermanfaat dan lebih besar daripada yang ada di sini. يترتب على حضور هذه المجالس غفرانا للذنوب. نسأل الله غفران الذنوب. Yang mana orang yang hadir dalam perkumpulan yang majelis seperti ini akan Allah ampuni dosa-dosanya. Mudahan dosa kita diampuni oleh Allah. ويترتب على حضور هذه المجالس زيادة محبة لله ورسوله ومحبة لهم لنا. Dan juga ketika kita berkumpul dalam perkumpulan yang mulia ini akan menambahkan kecintaan kita kepada Allah dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ويترتب عليها اجتماعا تحت اللواء ويوم القيامة في الجنة مع النبيين. Dan juga dengan perkumpulan yang mulia ini insyaallah kita akan berkumpul yaitu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga. ولنكن إخوانا متآخين فيما بيننا البين. Dan jadilah kalian yaitu berteman karena Allah Subhanahu wa taala di antara kalian. فلا نخرج من هذا المجلس إلا بحال أعظم من الحال الذي دخلنا فيه. Janganlah kalian keluar di dalam majelis ini melainkan ketika kalian keluar keadaan kalian lebih baik daripada sebelumnya. وخروجك بحال أعظم هو علامة قبول المجلس. Yang mana ketika kalian keluar daripada majelis ini tingkah laku kalian, perilaku kalian lebih baik daripada sebelumnya, tanda ketika kalian hadir diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. فمن كان مقصرا في حق والديه فيطيعهم من مجلسنا هذا ينوي. Yang mana ketika seseorang dulunya yaitu lalai dalam berbakti terhadap kedua orang tuanya, insyaallah keluar daripada majelis ini insyaallah menjadi orang yang berbakti terhadap kedua orang tuanya. ومن كان بينه وبين جيرانه شحناء أو بغضاء فليصلح فيما بينه البين. Dan juga seandainya di antara tetangga kita itu ada sesuatu yang tidak enak, bikin sesuatu kebencian, insyaallah mulai daripada keluar majelis ini insyaallah selesai semuanya. لأن هذه الأخلاق جاء بها سيدنا محمد. Yang mana akhlak seperti ini yang mendatangkan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وهل تحب سيدنا محمد؟ Apakah engkau mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? لا شك نحبه. Yang mana pasti tidak ragu lagi engkau akan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ولكن علامة المحبة الاتباع. Tetapi tanda kecintaan kalian terhadap Rasulullah yaitu menteladani atau mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فما أمرنا به امتثلنا أمره. Dan juga apa yang diperintahkan oleh Rasulullah yaitu hendaklah kita kerjakan. وما نهانا عنه انتهينا عنه. Dan apa yang dilarang oleh Rasulullah hendaklah kita jauhi. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, katakan ya Muhammad, seandainya mereka mencintai kepada Allah Subhanahu wa taala hendaklah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika seseorang mengikuti Rasulullah, maka orang tersebut akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. قال صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. Orang muslim yang hakiki yang mana bisa yang mana mereka bisa yaitu menjaga dan menyelamatkan mulutnya dan juga tangannya. أما المسلم أو الإنسان بشكل عام إذا لم يسلم من لسانك أو من يدك فما عرفت حقيقة الإسلام. Yang mana di sini manusia saja, bukan orang muslim, sekedar manusia. Tetapi mereka tidak bisa menjaga keselamatan daripada mulutnya, tidak bisa menyelamatkan tangannya, maka orang seperti ini tidak mengetahui hakikat daripada Islam. والإنسان يسعى ويجتهد لأن يبلغ إلى مرتبة الإيمان فيسمى مؤمن. Yang mana juga hendaklah seseorang yaitu berusaha supaya mendapatkan kedudukan iman yang itu menjadi orang yang mukmin hakiki. قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن من أمنه الناس. ما قال من أمنه المسلمون لأن المسلمون لفظ خاص، ولكن قال من أمنه الناس لفظ عام حتى غير المسلم يأمن منك. Coba lihat orang mukmin yang hakiki. Ketika dia berada dimanapun, maka manusia akan merasa aman terhadap kehadiran orang tersebut. Coba lihat, ini manusia bukan sekedar orang muslim, tapi apa? Yaitu bisa juga selain daripada muslim. Pokoknya ketika berada orang tersebut, siapapun yang di sekitarnya merasa aman dengan keberadaan orang tersebut. أمنه الناس من ماذا؟ Terus orang merasa aman dengan apa?
قال في أموالهم وأعراضهم. Yang mana itu manusia merasa aman yaitu pada hartanya dan juga harga dirinya. ومعنى مؤمن أن يكون مصدر أمان في المجتمع. Yang mana arti daripada orang beriman yang hakiki, mereka menjadi keamanan dimanapun yaitu mereka berada, baik di perkumpulan dan dimanapun berada. سواء كان جارك مسلم أو غير مسلم يأمن من وجودك في هذا المكان. Yang mana orang mukmin yang hakiki ketika mempunyai tetangganya baik muslim ataupun selain daripada muslim, maka orang tetangganya tersebut akan merasa aman dengan keberadaan dirinya. ولهذا كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كفار قريش والمنافقين والكفار يرمونه ويسبونه ويشتمونه، فإذا جاء الليل وضعون أماناتهم عنده لأنهم يعرفون أنه مؤمن ولن تضيع أماناتهم. Ya Pak, paham aja kah penunggut-tunggut barangnya? Paham aja kah? Hah? Paham gak dah? Beliau ini nyaman mana pandir panjang-panjang gitu yang pusing ya kah? Hah? Membulikakan itu ngalih ya kah? Kita Banjar ke Banjar nyaman lah. Apalagi Banjar nih, Arab ke Banjar. Kata beliau, coba lihat. Jadi di mana diceritakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika dicaci maki oleh orang kafir, ketika disakiti oleh orang kafir, disakiti tapi apa? Ketika di malam hari tuh orang kafir kalau ada sesuatu dititipkan terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Karena orang kafir mengetahui nih Rasulullah adalah orang yang amanah. فلنجسد هذه الأشياء وهذه الحقائق فينا. Maka hendaklah insya Allah kita mengambil daripada ini cerita yang kita dengar semua insya Allah dalam diri kita. ونغرسها في أبنائنا وبناتنا وزوجاتنا. Dan juga insya Allah sesuatu yang kita dengar tersebut insya Allah kita tanamkan baik dalam keluarga kita dan juga anak-anak kita. وبقدر المستطاع نبذلها في مجتمعاتنا. Dan juga sekedar daripada kemampuan kalian, ayo sebarkan. Di mana kalian mampu, di mana kalian sebarkan. ليرى غير المسلم حقيقة الإسلام فيسلم. Supaya melihat selain daripada orang muslim, melihat hakikat iman seseorang sehingga mereka itu masuk Islam. ولو بالنية. Meskipun dengan sekedar niat yang bagus. تنوي الهداية للخلق. Yang mana kalian berniat supaya yaitu memberikan hidayah, yaitu dengan orang memandang kita, orang mendapatkan hidayah terhadap kita. إذا كنت صادق في هذه النية تنال ثوابها وإن لم تفعل. Yang mana kalian ketika mempunyai niat yang bagus, maka kalian akan mendapatkan apa yang kalian niatkan meskipun kalian tidak melakukan itu semuanya. لهذا تعرفون قصة من رجل من بني إسرائيل مر على جبل من كثبان من تراب. Yang mana diceritakan ada seseorang yaitu daripada Bani Israel yaitu melewati daripada gunung. فنظر إلى الجبل هذا وقال يا رب لو كان لي مثل هذا برٌ لتصدقت به. Yang mana kemudian laki-laki tersebut melihat daripada gunung tersebut, seandainya ini gunung berubah yaitu dahaban. Jabal Badan ya. Yang mana ketika orang laki-laki tersebut melihat daripada gunung tersebut yaitu berupa menjadi gandum, maka niscaya semuanya tersebut saya akan sedekahkan. هو ما أنفق ولكن نية صادقة في قلبه. Yang mana orang tersebut tidak berinfak, tetapi apa? Dia mempunyai niat yang benar-benar untuk menginfakkan. فأوحى الله إلى نبي ذاك الزمان. Kemudian Allah memberikan wahyu terhadap Nabi pada era orang tersebut. وقال له اذهب إلى فلان وأخبره بأننا قد قبلنا صدقته. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Nabi kabarkan terhadap fulan bin fulan yang mana Allah Subhanahu wa taala sungguh menerima sedekah daripada fulan bin fulan. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول نية المؤمن خير من عمله. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan niatnya orang mukmin lebih bagus daripada pekerjaannya. وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه. وجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم يا من وفق أهل الخير وعنهم عليه وفقنا للخير وأعنا عليه. اللهم اغفر لمن حضر هذا المجلس ولوالديه وافتح لسماع الموعظة قلبه وأذنيه وبارك في الحاضرين والحاضرات بركة شاملة كاملة إلى يوم الدين. وأن الله سبحانه وتعالى يبارك بصاحب المجلس وفي المجلس وفي مؤسسه وفي القائمين عليه وفي المترددين عليه بركة شاملة إلى يوم الدين. وببركة هذا المجلس أن الله يدفع ما حل بالمسلمين من الأذى ومن الفتن والمحن والحروب ما ظهر منها
وما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين. استجب دعاءنا واغفر ذنوبنا وتقبلنا على ما فينا يا ذا الجلال والإكرام. يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بمحض الجود والرحمة والفضل والإنعام إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sebagai penutup sedikit, yang mana alhamdulillah, yang mana pada tahun ini pondok pesantren kita alhamdulillah langsung orang Arab mengajar di pondok. Alhamdulillah, demi apa? Untuk yaitu supaya santri bisa bahasa Arab, dan beliau alhamdulillah mengajar di pondok pesantren kita, yang mana demi menjaga kelancaran pondok tersebut, di situ ada di bawah yaitu minyak harum yang didatangkan langsung luar negeri. Tentunya minyak harum tersebut lebih harum daripada ketiak pian beratan. Nah, buktikan nah, di situ ada minyak harum tuh, di luar situ ada, hadiahnya cuma 10.000. Dan juga di situ kita ada membawa banyu, yang mana banyu tersebut dicampur lawan maul geres. Apa maul geres tersebut? Banyu yang pernah dipakai oleh Rasulullah SAW. Saking mulianya banyu tersebut sampai Rasulullah wasiat tahun Sayyidina Ali. Apa kata Rasulullah? Wahai Sayyidina Ali, ketika ulun meninggal dunia, tolong mandikan ulun dengan banyu tersebut. Dan juga banyu tersebut dicampurin air zam-zam, yang mana dikatakan ketika seseorang minum air zam-zam, maka Allah akan mengabulkan doa seseorang tersebut. Makanya kalau ada orang garing minumkan air tersebut, insya Allah berikan sehat panjang umur. Anaknya nakal, minumkan air tersebut, insya Allah menjadikan anak yang soleh dan juga soleha. Nah, di situ juga ada banyunya yang hadiah cuma 10.000. Dan juga alhamdulillah di sini ada kitab, yang mana kitabnya bahasa Indonesia. Yang mana kita melihat di era sekarang, berapa banyak orang hidup di era sekarang hidupnya galau, sumpah. Bujur kada? Bujur kada? Hah? Bujur kada? Nah, pengalaman tuh pian. Makanya hidup tuh bahagia. Hidup tuh banyak senyum. Jangan juga senyum 24 jam masuk rumah sakit pian. Hah? Ya kah? Makanya di sini ada kitab bahasa Indonesia. Kalau pian galau, pian sedih, baca ini kitab, insyaallah pacan bahagia dunia wal akhirah. Dan juga di sini ada kitab bahasa Indonesia, yang mana ini kitab mengandung 49 amalan. Apa di antara kitab ini ada kejadian, yaitu anak ulun pribadi. Di sini ada amalan kalau orang panas supaya hilang panasnya kayak apa. Anak ulun panas. Ulun bacakan yang ada di sini, ulun cobakan ke banyu, alhamdulillah berikan kesehatan panjang umur. Kejadian di Jeddah, orang garing. Ulun amalkan pang yang ada ini kitab, yang ada dalam ini kitab. Nah, alhamdulillah diamalkannya, Allah berikan kesehatan panjang umur. Pokoknya ini banyak amalan supaya rezeki lancar, jadi orang kaya, dan juga supaya rumah kada terbakar, supaya ilmu berikit, ya penghafalan. Pokoknya banyak. Hah? Banyak di sini, bisi hutang supaya lunas. Pokoknya banyak. Supaya banyak haibah dan lain-lainnya di sini supaya selamat dunia wal akhirah. 49 amalan. Dan juga karena hadiahnya cuma 15.000. Karena di akhir majelis, siapa yang hadiah ini kitab boleh kan minta tanda tangan baik lawan ulun ataupun lawan tamu kita dari Yaman. Lah hadiah cuma 15.000. Dan juga di situ kita membawa sebagaimana kita ketahui, coba lihat kalau seseorang hendak mulia dunia wal akhirah, harus kata Habib tadi apa? Tanda cinta kita terhadap Rasulullah harus mengikuti Rasulullah. Nah, kalau kita hendak mengikuti Rasulullah, di situ ada kitabnya dibahas. Dari bangun guring sampai guring lagi dalam bahasa Indonesia, gimana caranya supaya gawean kita seperti Rasulullah SAW. Nah, di situ ada kitabnya. Dan gimana cara mencintai Rasulullah, di situ ada juga. Dan juga kalau orang mengatakan maulid bid'ah, maulid kada boleh, di situ ada juga. Beli 2 gratis 1 kitabnya. Di situ kitabnya ada, dan imbah nukar kitab karena boleh minta tanda tangan. Dan juga sedikit di situ kita ada membawa juga, yaitu membawa madu langsung dari Yaman, yang mana madunya sudah terbukti hanya bulan-bulan beberapa bulan tadi orang bawa obat ginjal. Alhamdulillah Allah berikan kesehatan panjang umur. Dan juga berapa banyak orang kolesterol, lambung, dan juga penyakit yang lainnya, bawa obat kada mempan, ke dokter kada mempan, pas minum madu tersebut 1 sendok madu campur banyu panas diamalkan setiap pagi, Allah berikan kesehatan panjang umur. Dan juga kejadian di mana di Kelampayan dan juga di Podok, banyak orang yang mana lawas nikah karena bisi anak, pas mengadulan kita, alhamdulillah jadi kita cobaan pang minum madu dari Yaman, tapi sambil digawi juga pang bini ya kah, ngamun minum madu kan mau jadi, alhamdulillah diamalkannya. Pas ulun diundang lagi, Allah berikan mabadah ulun. Nah guru, anak ulun sekarang umur berapa tahun? Alhamdulillah. Pokoknya pengen menggaring apa aja, minum madu itu dari Yaman tersebut. Tapi caranya kayak pas 1 sendok madu campur banyu panas, itu aja, jangan seteng, mati biar menseteng lah. Dan di situ kita ada juga membawa apa? Itu tasbih ditukar di Madinah. Ini tasbihnya. Ini tasbih ditukar di Madinah, kemudian dibawa ke Mekah, dan sebagian dibawa ke Tarim. Dan harapan apa? Mudah memiliki ini tasbih kita sampai ke Mekah, ke Madinah, dan juga ke Tarim. Terus kata ulama juga dikatakan apa? Siapa orang yang mempunyai sanad tasbih terhadap orang yang soleh, maka orang tersebut akan Allah masukkan ke surga bighairi hisab. Jadi siapa yang hadiah ini tasbih boleh juga karena bawa ke sini, minta ijazah baik lawan ulun ataupun lawan tamu kita dari Yaman, dengan harapan apa? Mudahan memiliki tasbih yaitu sanad tasbih, Allah masukkan surga bighairi hisab. Jadi siapa yang hendak barangnya, di tempat lakian ada 2 tempat aja, dan barangnya sedikit
kita aja lah. Ingatakan sebagian hasilnya untuk kelancaran pondok pesantren ulun. Pembayarannya terserah hendak cash ke transfer, minta tunggu ulun tunggu, yang penting jangan sampai subuh beli ulun bedoholo. Nah, jadi saya hendak barang yang di situ. Al Fakir minta itu seandainya ada kesalahan atau khilafan dalam penyampaian. Wassalamualaikum Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Di segi lakian tuh ada dan juga binian tempat barangnya. Itulah tadi tausiah atau ceramah agama yang disampaikan oleh Yang Mulia Al-Habib Badar As-Sanawi dari Tarim Hadral Maut Yaman, yang tadinya diterjemahkan oleh Al-Ustadz Muhammad Abdur Rauf. Dan acara yang selanjutnya yaitu acara tahlil haul yang ke-12, yaitu Guru Ahmad Bakri atau Guru Gambut. Untuk itu langsung kami mintakan kepada Qadimul Majlis. Kita akan mentahlil guru kita, yaitu Tuan Guru Kiai Ahmad Bakri. Mudah-mudahan disampaikan Allah pahalanya kepada beliau, dan kita yang membacakan mudah-mudahan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. لد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد لم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الملك من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والنار. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. لا إله إلا الله إله إلا الله لا 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 إله إلا الله إله إلا الله لا 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 إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وصل عليه وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم. سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله وبحمده. يا الله 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 يا اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. Susan Tuan Guru Gajah Ahmad Bakri Gambut الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على ما صلته رحمة للعالمين وبصرى للمؤمنين. اللهم اوصل واهد وبلغ وتقبل صلاتنا وما أقلنا من أنواع الخيرات بقدرك إلى الروح المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إلى روح آبائي وإخواني من والمرسلين صلوات الله وسلامه عليك وعليك الصحابة والتابعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم إلى رحمة الأئمة المستقيمين ومخلف الدين والله العاملين والفقهاء والمهندسين والقراء والسين والسادة الإسلاميين المحققين والأولياء الكون أجمعين وسلم وسلمك مع مسجد برك وإحسانك خصوصا المرحوم طوال أيام البكري. ثم إلى أرواح والدينا ولأمهاتنا ولقرباتنا ولمشايخنا ومعلمينا ولمن علمنا علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين وخصوصا من جميع الأولياء إليه تعالى في جاوى ومدورة وفي كلمة وفي جميع الرسالة وبالأخص سلسل ولسوء أجمعين. ثم إلى الرجل من أولياء إليه في التريم والإسلام التريم والنسيون وعلى حضر مخصوصا مقبر الزنبل وأقدر وبشر وفريد والمعلى وبكي الغرفة. اللهم اجعله فداء لهم من النار وفقاقا لهم من النار وسراء لهم من النار وإبقا لهم من النار وحجابا لهم من النار ونجاة لهم من النار. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل الجنة مسواهم اللهم ارحمهم الراحمين. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل ومن أغفرنا برحمتك يا رحيم يا رحمن. ربنا اغفر لنا والإخوان الصغار منا ولا تجعل في قلوبنا غلا للآخرين إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اقض سبحانك اللهم وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Acara demi acara telah kita lalui, sampailah kita kepada acara akhir yaitu penutup. Ulun atas nama pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya
Jika ada sesuatu yang tidak berkenan di hati bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian, baik itu berupa tingkah laku, tutur kata, dan lain sebagainya, sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin itulah salah satu kekurangan dari sekian banyak kekurangan yang ada pada kami. Baiklah, kita akhiri acara ini dengan ucapan hamdalillah.